برنامج اليوم بعد هذا التقديم ان شاء الله تكون دائره التعارف باش نتعرفوا مع بعضياتنا. من الاحسن يعني كيفاش تكون هو الناس اللي ما يعرفوش الناس اخرين يمشيو يديروا معاهم دائره ويتعرفوا معاهم. ثم بعد ذلك كاين وجبه العشاء، وفي المساء امسيه. هناك يعني كاين فيلم يعني امسيه حول برنامج وثائقي خليكم ان شاء الله تستكشفون من بعد. هذا كذلك البرنامج لمده اللي راكم تشوفوا نقضيوها جماعه يعني من الان الى ان شاء الله 31 مقبل. Donc, normalement, on va vous présenter une journée type de chaque jour, le 27, le 26, le 27, le 28, le 29, ainsi que le 30. Par contre, là, normalement, les thèmes principaux des deux ateliers, à savoir, il y a le premier atelier qui est intitulé sur l'Andalousie et ou l'islam européen. L'atelier B, donc les médias de communication. Communication est un message de la convivialité. En français. Voilà. Donc, ce sont les deux thèmes principaux de cet atelier. Et après, on va vous montrer les deux journées type de le réveil et donc normalement l'agenda de chaque journée. Como ha dicho Lali en francés, los dos talleres que tenemos versan sobre el andaluz y el islam europeo, y el otro es sobre los medios de comunicación y el mensaje de comunicación. Los talleres van a realizar jueves y el viernes, jueves por la mañana y el viernes por la mañana y por la tarde, y son dos talleres que van a constar de 2 sesiones cada uno. So what will be a typical day during these coming days will be, of course, this workshop. One of the reasons that you came. And we have two workshops. One is about the history of Andalusia and the Islam in Europe, and about living together in this era, where Jews, Christians, Muslims lived together, and there was a great civilization of knowledge and science and culture and spirituality. The second workshop is about media and communication. It's about how can we will try to figure out how it is possible to bring this message of living together through media, social media, television, and so on. So we will have a lot of practice by experts. Thank you. البرنامج كما تشوفوا امامكم هو متنوع، وكذلك كل انسان مشارك غادي يكون عنده برنامج باش يعرف المجريات ديال اللقاء هذا. ورشات العمل الموجوده الاولى هي الاندلس او الاسلام الاوروبي، والثانيه وسائل الاعلام كوسيله من اجل العيش معا في سلام، ووسائل التواصل كوسيله من اجل العيش معا في سلام. بالنسبه لكل البرامج اللي تشوفوها امامكم نطلب منكم باش تشاركوا فيها، لانه عباره عن برامج متسلسله. وربما الانسان او الشاب او الشابه اذا ربما اخطا او تعطل او ما حضرش في لقاء من هذا في برنامج من هذه البرامج، ربما يتكسر ليه الطاقه او الحلاوه اللي كاينه في هذا الملتقى. اذا ندعو الجميع من اجل الحضور في هذا البرنامج باتصال باستمرار. Donc voilà, on va vous montrer la journée type pour demain, Inch'Allah.
voilà, le réveil va être à 7h, le petit déjeuner entre 7h30 et 9h. Après 9h, il n'y a rien à manger. Donc 9h15, l'installation des séminaristes dans les quatre salles. Vous avez la première salle, la deuxième salle, et vous avez une troisième et quatrième. Et normalement, chaque salle elle va avoir un nom significatif de thème que vous allez étudier pendant ce séminaire. Donc, après le premier atelier, il commence à 9h30, donc l'atelier A1, l'atelier B1, une pause. Pause café, vous m'entendez? Oui. Alors, normalement, pause café de 10h45 à 11h15. Après, on va reprendre les ateliers A1 et B1. Le temps libre. Et après, normalement, à 13h, pile, on aura le déjeuner. Donc, après le déjeuner, nous avons un temps libre de se détendre un peu, de se reposer. Mais par contre, on vous donne rendez-vous à 14h, je parle pour demain, à 14h15 jusqu'à 14h30, nous avons un quart d'heure pour que tous les séminaristes s'installent dans le bus pour qu'on puisse faire. On va aller à Dar Salam pour une activité que vous allez découvrir demain, Inch'Allah. Non, c'est pas d'intention, c'est pas ce que vous allez faire. Juste après, on aura le retour à l'hôtel. 18h30 à 20h30, vous allez vous reposer parce que vous allez bien travailler demain. Et juste après, le dîner il aura lieu à 20h, 20h15. Juste après, il y aura la soirée, débat, film débat. So, the program of tomorrow, we kindly request every one of us to wake up early, because breakfast will be from 7 till 9. And at 9:15, you will receive the information in which group you are. Then you will go to that group. You will meet all the workshops, but every time another one. We kindly request you to always to be present at every workshop on time. Afterwards, we have a pause. You can read it in French, that is, I will tell in English. We'll continue with this workshop until 12:30. Then there is a spare time. Then we'll have lunch. Then we'll go to the House of Peace here in Rondan, in Murcia. And we'll go with the bus. So we have to install 2:15. We have to get in the bus. Then in Dar es Salaam, the House of Peace, we will plant trees, plantations, and so on. Then we'll come back to the hotel. We'll have free time, we'll have dinner, and we'll have a special night with Sema and Andalus music. We'll have a nice evening. We'll enjoy the music, but at the same time we will discover and learn a lot about this rich culture of Andalus music. And then I see Toto, I think that's really sweet. Bueno, ya para los que queda de español, de 7:30 a 9 el desayuno. Luego empezáis a las 9:15, os empiezan a decir más o menos cómo vais distribuidos los diferentes talleres. De 9:30 a 11:15 empieza el taller A1 y B1 con una pausa a las menos cuarto, a las 11 menos cuarto, y luego volvéis a los talleres hasta las 12:30. De 12:30 a 1 menos cuarto tenéis un tiempo libre un poquito antes de la comida, y luego después de la comida a las 2:15 tenéis que estar en los autobuses para ir a la Casa de la Paz a Ronda. Vamos a tener una actividad ahí de 3 a 5:30, de 5:30 volvemos. Al volver de la Casa de la Paz, de la actividad de que consiste la plantación de cipreses, volvemos y tenemos un tiempo libre hasta la cena. Después de la cena se va a hacer una noche musical
musical con سماع música andalusí. ¿Vale? Hasta las 11:30. إذا بالنسبة اليوم غادي إن شاء الله البداية أولا حاجة مهمة هو أنه اللي فرق من مور تسعود ما كاين ما ياكل. إذا نفهموها كيما بغيتو إذا الفياق على 7 من 7 ل 8 وجدوا رواحكم باش نكون ان شاء الله باش نحترموا لان كل ما تعطلنا الصباح كل ما نزيدوا نتعطلوا في الانشطه كما تشوفوا راها كثيره. كاين ورشه العمل الاولى والثانيه اللي يعني كل نهار نديروا ورشه عمل ثم الامسيه في العشيه ان شاء الله بعد الغداء عندنا تنقل الى هو يدوم ويطول رغم ان الانسان ينتقل ربما وانما الغرس يبقى من بعده. بعد المساء ان شاء الله بعد وجبه العشاء عندنا أمسية موسيقية السماع الروحي أو السماع الصوفي ثم الموسيقى الأندلسية. يعني نشوفوا كيفاش هذا الفن التراث الثقافي الروحي الأصيل في هذه البلاد يعني كان عنده دور مهم. Donc voilà pour la journée de demain Inch'Allah, de 28 pardon. Donc elle est typique, donc le réveil toujours à 7 heures. Le petit déjeuner, et là il y aura l'atelier A et l'atelier A1 et B1, donc il va être que le premier créneau de la matinée parce qu'on va attaquer les deux ateliers A2 et B2. Donc vous aurez les ateliers A2, B2, après le pause déjeuner vous aurez encore la reprise, l'atelier A2, B2, comme ça il y aura une répartition équitable sur tous les groupes, ils vont bénéficier de même horaire pour les ateliers, les deux ateliers A1, à savoir 4 normalement, A1, A2, B1 et B2. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc voilà, juste après, il y aura normalement un temps libre, le dîner. Juste après, normalement, on aura une soirée film et débat, le destin. On va le visionner tous ensemble. Il y aura un débat sur ce film. Et après, on va clôturer. Et donc. Oui. So the next, not after tomorrow, we'll have the same time breakfast, the same time beginning of the seminar. So we have a break at beginning seminar, and you have workshop A1 and B1, and you have workshop A2 and B2. It is A and B are different. So A is Andalusia history, and B is media and living together. And B1 or B2 is the same workshop, and A1 and A2 is the same workshop, it's only different people, because we are 120. So then Wednesday will be a whole day full of workshops, and of course there will be lunch and spare time. Then after dinner, there will be again a movie night, which is the movie The Destiny. And afterwards there will be a debate about the movie. That's it for Wednesday. Wednesday now? No. So I'm talking about Friday, excuse me. Hablas español? Sí. Sí. ما كان هذا الشغل اسبانيول يا ما كايناش ندوزو العربيه ليش اذا بالنسبه لليوم 28 ان شاء الله نفس البرنامج وانما غادي يكون نهار كامل غندوزوه. اذا تلاحظوا غادي ان شاء الله عندنا سفر دار السلام، النهار اللي من بعده غادي يكون عندنا نهار كامل هنا، ثم النهار الثالث غادي تشوفوا هنا. يعني حاولنا نديروا البرنامج في هذا الشكل. بالنسبه ل A1 A2 B1 B2 اثنين، يعني غادي تكون دائره، غادي تكون يعني كل الشباب غادي يدوزوا في اتولي من هذا برا ورشه عمل من هذه الورشات باش كل انسان ياخذ النصيب ديالو من ورشات العمل. كذلك عندنا فيلم في الاخير ان شاء الله الامسيه ديال غدا ديال يوم الاربعاء غادي يكون فيها فيلم المصير
اللي يحكي على تاريخ الاندلس، يحكي كذلك على علماء الاندلس، يحكي على كيفاش كانت الاندلس في العصر اللي احنا نتكلموا عليه. اذا ان شاء الله اليوم عندنا فيلم، غدا موسيقى، بعد غد فيلم، ثم كذلك حاجه اخرى ان شاء الله تشوفوا. Bueno, me oís bien, ¿no? Para el programa que hay para el 28 de diciembre, lo mismo que antes, el desayuno entre 7:30 y 9, y luego a las 9:15 empezamos los seminarios. Empezáis de 9:30 a 11:15 el A1 y el B1, con una pausa, y a las 11:15 retomáis hasta la comida, ¿vale? A las 2:30 a 6 tenéis otra vez talleres, con una pausa a las 4, y de 4:30 a 6 tenéis otra vez los talleres. Luego hay un tiempo libre de 6 a 7:30, que se agradece, y luego la cena a las 11. Y por la noche hay otro documental que se llama El Destino, ¿vale? Y luego pues hasta las 11. Merci. Donc voilà, pour la journée du 29, ça va être normalement la journée de samedi. Qui va être la sortie. Donc la sortie. Par contre, là, le réveil, regardez bien. Ah. Voilà, ça fait peur, hein. À 6h. À 6h, on a le réveil, le petit déjeuner en 16h15. C'est l'heure de l'été, c'est l'heure de l'été. C'est l'heure de l'été. Ok, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. J'entends toujours un bruit de fond. Silence. 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 Ok. Donc pour 7 heures, pour 6 heures, normalement c'est une blague. Mais c'est la réalité. Donc, nous avons le petit déjeuner de 6h15 à 7h. Après, on doit s'installer tous, les séminaristes avec les encadrants, c'est-à-dire les accompagnateurs, pour faire le décollage à 7h45. C'est-à-dire 8h moins le quart. Très bien, avec l'accent toulousain. Et on arrive à midi à Grenade. Juste après, dès qu'on descend des bus, on va manger sous forme d'un pique-nique. On va faire la visite guidée. Donc normalement, ça va durer 2 heures maximum. Juste après, on va faire un goûter sur place. Et après, on regarde les bus pour faire le retour à l'hôtel, Inch'Allah. Juste après, vous aurez un temps libre. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous avons normalement le temps libre, vous l'avez dans le bus. Donc on va manger, Inch'Allah, à 20h15, donc jusqu'à 21h30. Juste après, on va faire une soirée libre où l'échange autour de ce que vous avez vécu. Et vous profitez normalement de ce thème de l'Andalousie, c'est pour nous faire revenir à nos racines et nos ressources et nos origines, pour savoir l'âge d'or de vivre ensemble. Je ne vais pas dire de l'islam. Et après, normalement, c'est normal, on va être fatigué, clôture et un petit peu d'eau. Yes. So, 29 December. But this whole Andalusian culture, the movies we will see, the debates we will have, that's all. We will see it on video, we will talk about it, but then we will see it with our own eyes. And maybe we can even touch it with our own hands. So we're going to travel to Granada. It will take almost the whole day. So 6 o'clock morning, wake up. And this program, this program will be visible for everyone. Yeah. And we'll have a picnic in Granada. We'll have a picnic in Granada. We'll have a nice meal together. And then at 8 o'clock in the evening, we'll arrive here. We have dinner. And then we have a free time where we can have fun, we can have music, we can speak, and we can exchange about what we have experienced together. So that will be the last day of this seminar. Thank you. ¿Ahora se me escucha? Sí. Ahora se me El día 29 es el día que tenemos la salida a Granada. Vamos
más en libertad y no tan guiada. Y luego volvemos a las 4 al hotel. La vuelta pues vais a volver tarde, cenamos un poquito más tarde de lo normal, a las 8 de 8 y cuarto a 9 y media. Y luego tenemos por la noche pues libre, pues sobre todo porque va a ser un día muy ajetreado. نهار 29 فيها بكري على 6 لان اللي ما فاقش يبقى هنا نوضوا ركبوا في الكار عندنا زياره ان شاء الله ديال قصر الحمراء غرناطه ثم بعد ذلك كي نوصلوا ان شاء الله نمشيو في الطريق يعني غير غتنوضوا تاكلوا تعاودوا تنعسوا في الكار يعني اللي عنده الروطار ديال النعاس ينعسوا في الطريق ماشي مشكل توصلوا تما عاوتاني تنوضوا تاكلوا زوروا تركبوا تنعسوا عاوتاني كي تجيو هنا راه حالك عاوتاني ما كاينش النعاس اذا غير باش نعرفوا بان هذا النهار مهم ربما يعني So the 30th December will be the end of the seminar by when we have the restitution, which means that 30 December 400, 500 other people will arrive here for the Congress of the last 2 days of this year. But then, in the morning, the opening of this Congress will be by you. Everyone, every group of yours will have someone who will represent it and synthesize, summarize what had happened last days. So that you will hear more about that coming days. And then you begin the Congress of ISANGO International with music, dinner, and of course the Amal group from Algeria. They will give us a musical evening. نهار ان شاء الله 30 يكون الختام ديال الملتقى ديالنا باذن الله. الصباح غادي يكون ورشه العمل بعنوان خلاصه الملتقى، ثم بعد ذلك يكون الختام ديال الملتقى ديالنا كشباب والبدايه ديال استقبال المؤتمرين، الناس اللي غيجوا المؤتمر اللي غادي يكون ان شاء الله كذلك ميزان امسيه 31 30 و 31 اذا القواعد البرنامج كل ما يخص كيفاش غنعيشوا هذه الايام مثلا مجموعي غادي تكون عندكم ان شاء الله. وغدا ان شاء الله غدا في ورشات العمل غادي نذكروا بها، غادي نعاودوا نقولوها للجميع باش كل انسان فينا يحافظ على النظام اللي راه معمول به هنايا. وان شاء الله غدا نعاودوا نقولوها غدا ان شاء الله غادي نعاودوا نذكركم بالقواعد وبالمسائل اللي خصنا نحترموها خلال ايامنا هنا بهذا المنتدى. Donc voilà, voici grosso modo le programme de ce séminaire Inch'Allah. On va passer maintenant avant de passer aux questions, si vous les avez, on a des règles de vie, on a des règles à vous rappeler, à nous rappeler tous ensemble, parce qu'on travaille la main dans la main. Donc, commençons par le commencement, les chambres et les places. Nous vous avons dit tout à l'heure à l'accueil, si vous avez des soucis, pour changer les chambres, après vous allez venir le voir, et on peut le faire en interne. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, on n'a pas le droit de sortir. Vous savez, nous avons votre responsabilité, vous êtes sous la responsabilité des encadrants de ce séminaire. Il ne faut pas sortir, parce que normalement, n'oubliez pas, vous êtes venus de l'Allemagne, de la Belgique, de la Hollande, de la France, de l'Algérie. Donc normalement, interdit de sortir, parce qu'on est responsable. Au moins, si vous voulez sortir, si vous êtes majeur, entre parenthèses, il faut le tenir informé. À savoir, l'équipe d'encadrement, il y a un ordi, tout à l'heure, vous allez découvrir normalement l'équipe de l'encadrement. Si vous avez des choses, si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions. Donc, عندنا قوانين en espagnol, je ne sais pas, en anglais. So there are of course some rules we have to respect, all of us, since most of us come from different countries, from Mali,
France, from Germany, from Netherlands, Belgium, Spain, Switzerland, Algeria. We have some rules we should respect, because we cannot just go out whenever we want. That's not possible. You can't go out. And if there's something necessary, or if you're mature, please communicate with the people that are organizing this seminar. You will recognize them. These are the people that have these lists, and they are the supervisors. All right? That's very important. If you have any questions about your room, your roommate, and so on, wait, and you can talk later on with the supervisors, and we'll see if we can meet your demand. All right? So that's enclosed. And what about the Oui. Normalement, 23h30. 30, je ne vais pas dire l'extinction des feux, je n'ai pas ce terme. C'est dodo, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans les chambres et vous pouvez faire du bruit. Mais on est là de vous derrière, vous inquiétez pas. Donc là, est-ce que vous avez des questions par rapport à... أنا أتكلم في بلاصتي. يتكلم كيسمع ليه البورتال. اللي كيسمع ليه البورتال اللي كتعوج عليه فضيلة الصلاة. إذا عرفتوا المسائل ديال العيش هنا كيفاش نعيش معاه، كيفاش نحتفظوا على النظام هنا في هذا المكان ديال لوطيل اللي الحمد لله الفقراء ديال مرسيا نشكروهم من جديد على العمل اللي قاموا به في ظروف الكل على باله كيفاش كانت الظروف، والحمد لله وجدوا لنا هذا المكان وهذا البرنامج في غايه ما يكون. Donc en renouvelant tous en votre nom, nous renouvelons nos remerciements à tous les gens de Murcia, les jeunes de Murcia, les personnes impliquées dans cette organisation. Vous savez bien les circonstances que nous avons passées, les moments, mais alhamdoulilah, tout s'est bien passé. On espère on va dégager, on dégage tous ensemble avec tous les encadrants, avec l'art de nos maîtres, une énergie de paix, de fraternité et de vivre ensemble au sein de l'humanité tout entière. Merci. I think, of course, there are also other guests in this hotel. So after 11 o'clock, be quiet in the hall and so on. But there is this place where we are now, is free to come here, to have meetings, to laugh, to enjoy, to stay up a long time. So this place, all right? And last thing is, are there any questions about something that should be clarified? Est-ce qu'il y a des questions planifiées? Kunnen we vannacht nog in de avond, of laat de avond nog iets eten, gebruiken of zo? Kunnen we dat ergens pakken? إذا واش كاين شي حاجة اللي ناكلوها؟ إذا واش غادي شي بلاصة ياخذوا فاكهة يشري شي غذاء واش يكون كاين شي حاجة قريبة هنايا؟ المسائل سيرفون خويا المسائل جارية غادي نشوفوا مع المنظمين لنا واش عندنا الحق باش ناكلوا في الشومبر، ولكن حتى الاكلنا في الشومبر ماذا بينا نخليو المكان نظيف. اذا نحتفظوا على النظافه ديال الاماكن كيفاش لقيناها نخليوها. Donc si vous voulez respectons la propreté des lieux comme vous les avez trouvés, il faut les laisser. Donc ça veut dire la propriété. Mais par rapport aux achats et manger et prendre de la nourriture de self-service avec nous, on demande aux organisateurs. Comme ça, on fait la concertation, on est dans l'organisation. N'oubliez pas, vous êtes la jeunesse d'une organisation internationale. Vous savez que vous présentez la jeunesse de Aïssa, internationale, qui est reconnue par l'ONU.
Donc soyons tous à la hauteur. دابا إلا نشوفوا حنا كنمثلوا الجمعية العالمية ديال العصا نكونوا في المستوى ديال هذه الجمعية اللي شرفنا باش نكونوا منها. أقول قولي هذا. Merci beaucoup. Avant de passer à l'activité suivante, est-ce que vous avez encore des questions? قبل ما ندوزو للأنشطة الجاية واش عندكم شي سؤال؟ Pour le sport, on va voir comment on va s'organiser, parce qu'il vous faut un encadrement avec vous. Et malheureusement, les encadrants ne sont pas des sportifs. On va voir s'il y a un sportif qui peut vous encadrer, vous amener à faire voilà. Et si on peut saluer notre président Hamid Debour, Monsieur Hamid Debour, si on peut l'accueillir avec nous. Super séminaire. J'espère qu'il a été à la hauteur. C'est bon? C'est bon, vous validez? Bien, écoutez, encore heureux de vous retrouver cette année. On était ensemble l'an dernier avec tous ceux qui sont là, pour vous accompagner. Je vous souhaite un excellent séminaire et puis on va être ensemble pendant 5-6 jours. Voilà. Et essayer de profiter au maximum. Et merci. Voilà. Merci. Donc voilà, pour l'activité sportive, on va voir s'il y a un accompagnateur qui est sportif. On espère pas trouver. Peut-être qu'il y a quelqu'un entre eux qui est sportif. Pour les accompagner, pour courir, pour suivre le cours. Alors juste on peut faire des activités sportives. نقدروا نديروا ألعاب رياضية أو كرة القدم. Donc on a la plage qui est juste à 100 mètres. Et tout simplement